दिसांनी जे भशेन फाटल्या दिसांनी एक स्टेटमेंट येयलो साऊथ गोवा लोकसभा कॅन्डिडेट काँग्रेसाचो कॅप्टन विराटो जे स्टेटमेंट केलो म्हणून कॉन्स्टिट्यूशन आनी तितून तो ड्युअल सिटीजनशिपाचो इश्यू येयलो आनी तेजेर खूब बोबाळ जालो. द अदर ऑपोजिशन BJP हॅज कंडेम दॅट स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनाचेर उलयता म्हणून. वॉट इज युअर से ऑन दॅट? तितून कितें वॉट इज युअर वे ऑफ सेईंग ऑन दीस? कितें मरे केन्झल पयलीं हांव पळयात तूं कितें सांगता ते म्हजो पर्सनल व्यू पॉयंट. हांव हिंगा काँग्रेसाचो सपोर्टर ऑर कॅप्टनाचो मनीस म्हणून उलयना. हांव तुका सांगतलो तो व्यू म्हजो एन्टायरली माय पर्सनल व्यू. सो कितें आहा आतां तो इश्यू जालो कितें थिंगा कॅप्टनान म्हणलें की 1947 इंडिया इंडिपेंडंट जाली, 1915 कॉन्स्टिट्यूशन येयलें आनी तेन्ना हें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लागू जालें. गोवा इंडियेचो पार्ट जालो 1961. सो हें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया लागू जालें तेन्ना गोवा इंडियेचो पार्ट नासलो ना. हें हिस्टॉरिकली करेक्ट पोजिशन न्ही, हें कोणाच्यान डिस्प्यूट करूंक जायना. सो आतां कितें आहा हितून आमचे पडे कॉन्स्टिट्यूशन आहा तें स्टार्ट्स विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रिएम्बल कळना आनी मागीर चालू म्हणजे इंडिया सगळो लोक एकठांय जावन हें कॉन्स्टिट्यूशन इंडियेच्या लोकांक दिलें. 1950 जानेवारी तें फोर्स येयलें 26 जानेवारी. आनी इंडिया लोक म्हळ्यार कितें इंडिया आहा तो लोक. आनी 1915 इंडियेक कोण लोक आहा? पाकिस्तान आहा तो लोक इंडिये ना, बांगलादेश आहा तो लोक इंडिये ना, पुर्तुगाल आहा तो लोक इंडिये ना. हे फकत इंडियानान आपणा लायलें कॉन्स्टिट्यूशन. 1915 गोंया लोक पडे आहा आमी ते सगळे पुर्तुगेज लोक, आमी सिटीजन्स ऑफ पोर्चुगल. सो हे वी द पीपल ऑफ इंडिया म्हण तितून गोंय ना, गोंयचो लोक तितून ना. समजिल्लें न्ही तूं? पूण कितें जालें आनी पूण गोंयांत लोक कितें आहा जायतो लोक बाळा झुजतालो पुर्तुगेजा कडेन. फ्रिडम फायटर पुर्तुगेजा धांडापाक आमगेलो गांव आमकां जाय, आमकां फ्रिडम जाय म्हूण लोक झगडटालो. आनी ह्या जायते लोकांक पुर्तुगेजान त्रास करून जेलांत गायले, मारले, थोडे मेले. रेकॉर्ड आहा फ्रिडम फायटर्स. पूण तशें थोडे गोंयांत लोक आसले अशे की वी वा पुर्तुगाल, वी वा सालाजार म्हणून पळय. आनी सालाजारा बूट पॉलिश मान तांकां मस्का पॉलिश लावन ते आपणाक जाय तें काम करून घेताले. मागीर गोवा लिबरेशन जालें. लिबरेशन जातकच कितें जालें आमकां इंडियन कायदो लायले. सो इंडियन कायदो पळय आमकां लायलो तेन्ना हो कायदो इंडिया गोंयांत लागलो. पूण हो गोंयकारांनी वी द पीपलान गोंयकार नासले, आमी भायले तितून गेले बरें आहा आमकां लागलो. मागीर 1969 वर्साक एक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जालो. रेव्हरंड फादर सेबास्टियान फ्रांसीस शावियर मोंतेरो वर्सस द स्टेट ऑफ गोवा म्हणून 26 मार्च 1969 हो रिपोर्टेड जजमेंट. त्या जजमेंटान सुप्रीम कोर्टान सांगलें की गोवा has been conquered, has been annexed to India through conquest, annexation and subjugation. म्हणजे गोंय इंडियन मिलिटरीन गेलें, एनेक्स केलें, तेन्ना गोंय इंडिया जालें. सो तेन्ना आमकां हें कॉन्स्टिट्यूशन लायलें भायल्यानसून हाडून. आमकोडे कोणें विचारूं ना बाबा हें कॉन्स्टिट्यूशन जाय नाका, कोणें आमकां चान्स ना. पूण कोणें म्हणून मानून गेलें, तें कॉन्स्टिट्यूशन मानून गेलें आनी आमी सगळे इंडियन जाले. आनी हें मानून घेवपी एकलो कॅप्टन विर्यात. कित्याक तेणें मानून गेलो म्हूण तो एक आमगेली इंडियेचो नेव्ही जॉयन जालो झुजपाक देशा पासून. आनी ही बिकेम पार्ट ऑफ द नेवल रिटायर्ड एज कॅप्टन. कळना तुका? हो पळय कॅप्टन जालो, हो आमगेलो नेव्ही जॉयन जालो इंडियेक नॅशनलिस्ट म्हूण, आपण इंडियन म्हूण कॉन्स्टिट्यूशन मानता देखून तो जॉयन जालो. ते कॅप्टन विर्यात हो सारको आमचो पावरफूल नेव्ही जोगोडपी मनशाक ते इंटरनॅशनल म्हणटाय. कित्याक तेणें सांगलें तें कायद्याचेर आहा. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट सांगता गोवा बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया बाय कॉन्क्वेस्ट, सबज्युगेशन एंड एनेक्सेशन. सो सुप्रीम कोर्टाचे आहा. सुप्रीम कोर्ट हांवें सांगलें न्ही तुका डेट दिली न्ही 26 मार्च 1969 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. यू कॅन गुगल एंड यू विल गेट इट. ओके. सो सुप्रीम कोर्टान सांगलें. सो तो सांगता तें कांय येना. सुप्रीम कोर्टान सांगलें तेजेर सांगलें तेणें तेका गोळे खबर नासता ती. सुप्रीम कोर्टान कितें सांगलें तें कॅप्टन विर्याता म्हाका दिसना खबर आहा म्हूण. पूण दॅट इज वॉट हॅपन्स. गोंया आमकां एनेक्स कोत्रीक हें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां लायलें. दॅट इज वॉट ही सेड. देर इज नथिंग रॉंग विथ दॅट. फॅक्च्युअली दॅट इज द करेक्ट पोजिशन.
कोण चॅलेंज करूं नये तेणें म्हणून तें सारकें केलें ना म्हणून तेणें सांगलां आमकां स्पेशल स्टाटस दिवपाक जायो आमकां कित्याक मेळूं ना हें कॉन्स्टिट्यूशन जालें तेन्ना आमी इंडियेन आसले तेच फाटल्यान कितें जालें पोंडिचेरीक गोंयचे भाशेन इंडियेक ते फ्रेंच देवरे फ्रेंच कॉलनी तांकां स्पेशल स्टाटस दिला गव्हर्मेंटान तांकां सायन करून आमकां गोंया मेळूं ना कित्याक आमकां तेन्ना आमगे डिमांडूय तो डिमांड करपाक आमकां चान्स नासलो न्ही फ्रेंच तेणें डिमांड लोकांनी केलो तांकां सायन केलें आनी मेळ्ळें आमकां मेळूं ना तो कितें म्हणटा तें फड कितें मेळपा आहलें आमकां स्पेशल स्टाटस गोंयकारांकूय दिवच म्हूण आनी तो पयलो नियम मारपाक हो स्पेशल स्टाटस गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लींत एप्रिलाचे 15 तारखेर एप्रील 15, 2013 एक रेझोल्युशन पास केल्लें युनॅनिमस खंयच्या तारखेर 16 एप्रील 2013 ओके आणि हे रेझोल्युशन वाचून दाखयता तुका द असेंब्ली अर्जेस द सेंट्रल गव्हर्नमेंट to accord special status to Goa under Article 371 of the Constitution of India or any other provision for regulating ownership and transfer of land and conservation of land. So आम्ही गोंयच्या लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन युनॅनिमस रेझोल्युशन पास केल्लें आनी येतना चीफ मिनिस्टर कोण चीफ मिनिस्टर वॉज Manohar Parrikar of the BJP. Moving the resolution, Chief Minister Manohar Parrikar said, I am not asking for independent status for Goa. He explained that the purpose of the resolution was to protect land rights and clarify that it is not to seek any economic package for the state. He further said, my house should remain my house. Parrikar said and added that the party will support the resolution whether BJP comes to power at the center or not. This was Parrikar. Now further on, what he said is very important. We should have right on land transfer. Parrikar said as the state can't afford a change in its demographic status, which he said has already been diluted and shouldn't be diluted any further. Now, more important. Otherwise, it will lead to a situation where we will be speaking Hindi in Goa. This is what Parrikar says. And after this resolution, after speaking here, he was elected as MP of the Rajya Sabha in Hindi-speaking Uttar Pradesh. And he became National Defence Minister of the BJP. Now, what Captain Viriato has said is nothing different from what Manohar Parrikar said in the Legislative Assembly almost 10 years ago. So I don't understand why they are making such a noise over a non-issue. See, my feeling is, म्हाका दिसता कितें जाण मरे कॅन्झल की हांकां BJP आतां 10 वर्सां जालीं ते रूल कोताय पयलीं कितें कोताले ते काँग्रेसान हेच केलें तेच केलें चलतालें आतां 10 वर्सांनी तेणें लोकांक दाखोवपा जाय आपण कितें केलें तें आनी तांकां वयता थिंगा लोक क्वेश्चन विचारता बाबा तुमी कितें केलां आनी ते आतां आदलें दाखयता हेणें हेच केलां तें केलां दाखयताय ए नेवल ऑफिसर who has fought for the country, who has been decorated, cannot be accused of being anti-national. Okay. So therefore, Mughal Bhashan, then Captain and Mulan, there's nothing wrong with that. It is fully backed by the Supreme Court judgment, and it is also fully backed by the resolution of the Goa Assembly, moved by Manohar Parrikar, the BJP Chief Minister. Okay. So finally, तेतून आता ती complaint file केला. मागीर EC कोड दिला आयज कोलवा एक कंप्लेंट जाला पळय तेजेर कंप्लेंट फायल ना बट ती मुगेल भाशेन त्या कंप्लेंट आनी सबस्टन्स ना बरें जालें आनी एक इशू म्हणटा पळय when you talk about this constitution they were saying that he spoke about dual citizenship, so was he correct in his statement? See, dual citizenship is a demand called na tuka. We already have part dual citizen. OCI is dual citizenship, only it is limited called tuka amka right to vote na agricultural land, otherwise full rights are. So it is natural lokat magpak after some time baba partly hani full citizenship dimun. There's nothing wrong with that. Throughout the world dual citizenship asa, and dual citizenship magpa wrong kiti ham tu dinaka magpa zatni. So as a legal practitioner and an experienced lawyer, you feel that there was nothing wrong? There's absolutely nothing wrong. The dual citizenship is being demanded over years, man. No, even what Captain Virato had spoken. What has he spoken? He said, give us dual citizenship. People are demanding it, he said. No, the constitution. Constitution see, in the constitution, now OCI is incorporated, is part of the constitution.
OCI is official overseas citizens of India. So second category of citizenship has been created. All that is demanded is they should be given full powers. That is demanded. Now they have 90% of powers. 10% are left, they should be given to them. There's nothing wrong with that, nothing illegal in it.